जनाब, शर्मीलापन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जो वक्त के साथ इंसान के रवैये का हिस्सा बन जाती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस बात को तस्लीम करें कि हमें बोलने में झिझक महसूस होती है, क्योंकि जब तक हम इस मसले को मानेंगे नहीं, हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते। अक्सर शर्मीलापन खौफ की वजह से होता है। लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। ये तमाम ख्यालात हमारे ज़हन में खुद हम पैदा करते हैं। हकीकत में ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर लोग खुद अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं, वो हमारी बात को जज ही नहीं कर रहे होते। कभी कभार हमारी हिचकिचाहट या शर्मीलापन माजी के किसी तजर्बे की वजह से पैदा होता है, जैसे बचपन में डांट पड़ना, क्लास में मजाक उड़ाया जाना या बार बार टोका जाना। इन तजर्बात को समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारा खौफ कहाँ से आया है। जब हम अपनी शर्म की वजह को पहचान लेते हैं ना, तो आधा मसला तो वहीं पे हल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले लाइफ लर्नर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले की जड़ क्या है। जनाब, हमारी शर्म दरअसल हमारी सोच का बनाया हुआ एक पर्दा होता है जो हमें खुद को जाहिर करने से रोकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि वो पैदाइशी तौर पर शर्मीले हैं, हालांकि हकीकत ये होती है कि ये शर्म वक्त के साथ सीखा गया एक रवैया होता है। जब हम अपने दोस्तों की महफिल में बोलने लगते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं गलत बोल गया तो क्या होगा। क्या यही लम्हा शर्म को जन्म देता है? ये खौफ असल में लोगों से नहीं बल्कि अपनी ही सोच से पैदा होता है। समटाइम हमारी ये शर्म बचपन या माजी के तजर्बात से जुड़ी होती है, जैसे कि किसी के सामने बोलने पर डांट पड़ जाना, अपनी बात पर लोगों के हंसने का एक गलत तजर्बा, बार बार ये सुनना कि खामोश रहा करो। ये सब बातें लाशऊर में बैठ जाती हैं और वक्त के साथ साथ हमारी आवाज को दबा देती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये चीजें सीखी जा सकती हैं और बदली भी जा सकती हैं। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं ना कि शर्म आपकी पहचान नहीं बल्कि एक आर्जी कैफियत है, उस दिन से खुद एतमादी की तरफ आपका सफर शुरू हो जाता है। और हम में से ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो शर्मीले हैं, क्योंकि शर्म को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि शर्म कमजोरी नहीं बल्कि एक अंदरूनी दबाव है जो हमें बोलने से पहले रोक लेता है। ये दबाव अचानक पैदा नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि खुद एतमादी या तो होती है या फिर नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि खुद एतमादी कोई एहसास नहीं है बल्कि ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह ये भी छोटे स्टेप से ही बनती है। अच्छा, इस मामले में जो सबसे पहली मिस्टेक है ना, जो अक्सर की जाती है, वो ये है कि लोग खुद को पुरएतमाद लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। वो इस स्टेज को देखते हैं जहां वो लोग आज खड़े हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वहां पहुंचने में उन्हें कितनी बार गलती की होगी और कितनी मेहनत की होगी। खुद एतमादी बोलने से पहले नहीं आती, ये बोलने के बाद बनती है। एक सादा सा उसूल याद रखिएगा, छोटी बात छोटे दायरे में बार बार। मिसाल के तौर पे एक जुमला मीटिंग में बोल देना, किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करना, अपनी राय एक लाइन में देना। ये चीजें मामूली लगती हैं, लेकिन दिमाग के लिए ये वाजिया सिग्नल होती हैं कि मैं बोल सकता हूँ और कुछ बुरा नहीं हुआ। जैसे जैसे ये तजर्बात जमा होते जाते हैं, दिमाग का खौफ कम और एतमाद बढ़ने लगता है। अच्छा, जो असल खुद एतमादी होती है ना, वो ऊंची आवाज या लंबी तकरीरों में नहीं होती बल्कि उस सुकून में होती है जिसके साथ आप अपनी बात कह रहे होते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर बोलने की ये एक्सरसाइज हम कैसे करें। हमें से बहुत सारे लोग जो बोलने की एक्सरसाइज होती है उसे ही गलत तरीके से करते हैं। वो आईने के सामने लंबी लंबी बातें करते हैं या फिर अकेले रहकर तकरीर को रट्टा लगाते हैं, लेकिन असल मसला वहाँ नहीं होता। मसला ये नहीं कि क्या कहना है, मसला ये है कि बोलते वक्त दिमाग कैसे पुरसकून रखा जाए। सबसे पहले ये समझें कि बोलने की मशक का मतलब परफेक्ट बोलना नहीं है बल्कि गलतियों के साथ बोलने का आदी होना है। एक सादा और बेहतर तरीका जो मुझे लगता है वो ये कि अपनी जिंदगी में बोलने के मौके खुद बनाएं। मिसाल के तौर पे दुकानदार से एक इजाफी सवाल पूछना, किसी बात पर सिर्फ सर हिलाने की बजाय एक जुमला बोल देना, ग्रुप में मौजूद हो तो खामोश रहने की बजाय एक लाइन शामिल कर देना। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो दिमाग को ये सिखाती हैं कि बोलना खतरनाक नहीं है
ہے। ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بولتے وقت اپنی رفتار کم رکھیں۔ تیز بولنا اکثر گھبراہٹ کی علامت ہوتا ہے، جبکہ آہستہ بولنا آپ کو خود بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور ہاں، ہر بار بولنے کے بعد خود کو جج نہ کریں۔ یہ سوچنا کہ میں نے ٹھیک کہا یا نہیں اعتماد کو دوبارہ نیچے لے آتا ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ میں بولا اور اچھا بولا۔ وقت کے ساتھ یہی احساس آپ کی آواز کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اچھا، بولتے وقت جو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے وہ اصل میں لوگوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیسے دیکھیں گے۔ یہ خوف تب بڑھتا ہے جب ہم بولنے سے پہلے ہی اپنے الفاظ کا انجام سوچنے لگتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم نتیجے پر فوکس کرتے ہیں اتنا ہی بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خوف کم کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ بولنے کا مقصد پرفیکشن نہیں، کنیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ کامل الفاظ یاد نہیں رکھتے، وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ میں آئی یا پھر نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے جناب کہ ہر بات اہم نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی بات غیر ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گفتگو میں 80% باتیں سادہ اور نارمل ہوتی ہیں، لیکن ہم خود کو بولنے سے روک لیتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ بولنے سے پہلے ایک گہری سانس لیں۔ یہ چھوٹا سا سٹیپ ہے، دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں، سانس کی رفتار درست ہوتی ہے، آواز خود بخود بیلنس ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات، اگر آواز تھوڑی کام بھی جائے یا جملہ مکمل نہ بھی ہو تو رکے نہیں۔ لوگ آپ کی ہمت کو نوٹ کرتے ہیں، آپ کی گھبراہٹ کو نہیں۔ جس دن آپ نے خوف کے ساتھ مکمل جملہ بولنا سیکھ لیا اسی دن خوف کم ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم کانفیڈنس میں باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ہم کچھ بولنے سے پہلے ہی لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کی باڈی لینگویج سے ہوتا ہے۔ اکثر شرمیلے لوگ غیر ارادی طور پر اپنے جسم کو سمیٹ لیتے ہیں، کندھے جھک جاتے ہیں، نظریں نیچی ہو جاتی ہیں، آواز ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ سب دماغ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ میں ابھی کانفیڈنٹ نہیں ہوں۔ باڈی لینگویج بدلنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی اداکاری کریں، بلکہ اپنے جسم کو نیوٹرل پوزیشن میں لائیں۔ کچھ سادہ مگر مؤثر چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں، نوٹ کر لیجیے گا۔ سیدھے کھڑے ہوں، اگر بیٹھے ہیں تو بھی کوشش کریں کہ کمر سیدھی رہے۔ بات کرتے وقت چہرہ سامنے رکھیں، آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں، لیکن گھورنا بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہیں جو ہمارے دماغ پر اچھا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ جب باڈی پرسکون ہوتی ہے تو دماغ بھی خود کو ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ غیر ضروری حرکتیں کم کریں۔ بار بار ہاتھ ہلانا، انگلیاں مروڑنا یا پاؤں ہلانا گھبراہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بات کرنے کے درمیان 1 سیکنڈ کا وقفہ کمزوری نہیں بلکہ اعتماد کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کی پریزنس کو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو پرسکون انداز میں پیش کرتے ہیں تو آپ کی بات خود بخود وزن پکڑ لیتی ہے۔ ہماری شرم یا ہیزیٹیشن اکثر اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ ہم ہر وقت خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ الفاظ درست ہوں، آواز ٹھیک ہو، لوگ متاثر ہوں، لیکن بولنے کے لیے متاثر کرنا ضروری نہیں ہوتا، صرف بات کو کلیئر کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔